छत्रपुर थाना अंतर्गत छत्रपुर जो सहर रही बीरेश्वर मंदिर निकट में बीरेश्वर कॉलोनी जो रही सेठारे गतकाली एक गोटे घटना देखा मिली दुखद खबर कहवाक चले कारण गोटे 12 वर्षर झील सुसाइड करिछि एवं आत्महत्या करिछि सेटा मध्ये रस्सी लगेई करिछि एभली घटना को हला परे तांको छत्रपुर मेडिकल को निया जायतिला सेटारे डॉक्टर सेमान को मृत घोषणा कला परे सी वर्तमान पोस्टमार्टम पई रहिचंती छत्रपुर मेडिकल रे एवं आमे से स्पॉट को आसीचु एवं जो घरे रहिचंती बीरेश्वर कॉलोनी रहिछि एवं से बीरेश्वर कॉलोनी पाखरे आमे पहुंचीचु आमे आलोचना करिबा देखंतु सेही घर को आमे देखबा पई चाहबा ये होचंती तांकर बड़ मा हेबे एवं आई हेबे एवं से होची से घर होची से जो 12 वर्षर छुआर जो घर रही देखो ये हूँ से घर रही जो घटना जो जगार घटी से घरटी रही एवं वर्तमान छत्रपुर थाना पुलिस आसी तदंत करुच्ची एवं से आईआईसी जी रही निजे दायित्व नहीं यार तदारख करुँच किभली भाव में गोटे 12 वर्षर झील किभली भाव में हैंगिंग आत्महत्या परी गोटे चरम निष्पत्ति नहीं ना आउ ता पछरे कौन रहस्य रही ना कौन घटना घटी ये समस्त पुंखानुपुंख तदंत करुच्ची छत्रपुर थाना पुलिस एवं आमे मध्य आज से स्पॉट को आसीचु ग्राउंड जीरो को आसीचु एवं तांकर जी अजा रही एवं तांकर से जो 12 वर्षर झील रही से 12 वर्ष झीलकर जो निज बापा रही देहांत होती माँ रही बेंगलुरु रे निकट में से लेबर काम करती डेली लेबर कार्य करी निजर गुजरान मेंटौला एठारे तांकर छोट छुआटी एवं गोटे पुआ गोटे झील रोते आमे आलोचना करवा जो अजा हे जी रही आलोचना करवा आज्ञा काल घटना कौन थी आपण परिचय कौन आप झील कौन हे मो ना दुखश्याम महाराणा मो मेडिकल सिक्यूरीटी गार्ड अच्छी आठटा ड्यूटी सारी आसला मो नाती की पचारि समस्त देखा तो भौणी कौन देखा जाऊनी ना अजा से मत मुझे 30 टका मागिली 30 टका मागिली आ मम्मी की फोन कली मम्मी सागर से कथा मुझे पिकनिक बोले गला कुआड़े ना साइड जाइए देख जाकि कहला मुझे साइड जाइए तू एत दिन जाइन ना जाइनि बोले मुझे सेकेंड सेकेंड बुलली से पड़े पचार तुम घर आई ना ना तापर आसिक राउतर पचारे कहीं ना रे सारे ना मत कौन सरप्राइज देवे कहला मुझे कौन सरप्राइज तू जानी ना मुझे जानी तापर कहला अजा तो ना सेकेंड बालीगदार पाखे देख लो बालीगदा पाख जाकि गला झुलू कहीं लगी कौन कना दौड़ लगी हाँ ता साइड रे निसुंडे अछि निसुंडे रही तो मु कहबा कथा होची ये 12 वर्षर छुआ रही तो आपण तो तांकर रहिचंती अजा रहिचंती एवं तांको बापा मध्ये देहांत होइतबार मध्ये कथा कहते कौन से परिवार रो किए रहउथिले आपनको भाई केबे मरिले आपनकर जो रहिचंती भाईंगर स्त्री से कौन करूचंती वर्तमान तांके वर्तमान एट सिकंदराबाद रहउथिले से तांकर तुडु पुलिस आसुर से छाड़ी के 11 वर्ष होला मु पिला आनी रखी बुझल आपण से छोटो छुआ दी को निजो पाखे रखी तांको मां एडे तांको पु मान को पचारुथिले ना कोन तांको मां सेटे काम करथले बाहर काम करथले कौन पैसा पत्र दरकार है फोन पे का छाड़ी ये चलता जहाँ भल सब असर मुझे स्कूल ना भल चलता गर्ल्स स्कूल पढ़ुले 8 पढ़ुले पुओटी केते पढ़ु 6 पढ़ुले तो एबडी घटना को आपण किबळी देखुचंदी छोटो पिला भितरे जुक्ति तर्क हिची ना कोन घटना घटी डेली तो जुक्ति तर्क ए कुंपरा कुंपरी राग एते थिला राग ना यार डिए राग आर आगे राग तार राग ना ताको तो से कुआड़े गले बंधु को गले मते खोजी दउथुआ साइकिल धरी ता मेली आधा दिन स्कूल मते जीवनी मो भाई कुआड़े गला कोन हले कोन नै आ काली मु आसी देखला बेलु हे ताको पचार से प्रकार रिपोर्ट दउ चरम निष्पत्ति देखंदु से कहबा कथा भाई कहूची सरप्राइज दबो बोली सरप्राइज ता कोन एमिति गोटे हां सरप्राइज ए प्रकार फणे सरप्राइज ताको देख पचाले कोन रेडा सरप्राइज रे हाँ मत कही तो जाइए मुझे कहली सी जो कहला तू केमी न खोजे गलु ना मत तो बाड़े मु कहीं खोजी तो से झगड़ा झाटी कौन होइतिला कि कार से पिला संगे कौन ये पिलार कौन जुक्ति तर्क एते जोर थिला तार एते राग रे ना डेली ताकर जुक्ति रो स्कूल गला पड़न हला उतर जे जण जा मिसी के जाउ आपण तार कोन हेबे आई हेबे कौन से कौन काली थिला किमिति ताको देखिचोंदी आपण काली खाली आम दिन सारा आम सागर सार काम कलु स्टेशन रे जाके सामान धरिक आसिलु मते चा बनेकिरी देला मु कहली भल लागुलो मा मते ना रोसे कर दियो बोले खाइबो के ना नाही अजा आइले मिसिकिरी खाऊ बोली कहले हेले ये सार बाहर खेलुतला से पिला न तुले सांग होइकिरी आसी कहले
ସେମାନେ ସବୁ କଥା ହେଲେ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଫିଷ୍ଟ କରିବା କାଲିକି ଶନିବାର ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଆସିକିରି ସାର୍ ମତେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବାଡେଇଲା କହିଲା ମତେ 30 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେ କହିଦେବେ ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେ 30 ଟଙ୍କା ନା ମମି ପଇସା ଦେଇଛି ସେ ରଖିଛି ମତେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଫିଷ୍ଟ କରିବି ନା କାଲିକି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଆରେ ସକାଳୁ ମତେ କହିଲା ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦो ଆଇ ମୋ ବୋଉ କିଣିକିରି ପଳେଇ ସେ ଗଲେ ଯାଉନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାର୍ ପାଟି କଲି 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲି ସାନଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଧରିକିରି ଆଇଲା ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇଥିଲି ସେ ଝିଅଟା ମୋ ପାଖରେ ବଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଯାଇକିରି ତା ତୁଲେ ଝଗଡା ଲାଗିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ପରିଣାମ କ'ଣ ଏହା ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇ ଅଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ହୋଇଛି ଘଟଣା ନା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ କେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଲା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? କାଲି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ମର୍ଚରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଡି କେସ୍ କରିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆମେ ତାକୁ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି ଡେଡ୍ ବଡି ଏବଂ ସେ କପଡ଼ାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ତାର ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନି ତ ଆପଣ ମାଆକୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି ସେ କୋଣାର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଦିନରେ। ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ତଦନ୍ତ ଭାବୁଛୁ। ଜେଜେବାପାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସାର୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମା ତ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିବାକୁ କୋଣାର୍କରେ ଫେରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତଦନ୍ତ ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ରହିଛନ୍ତି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତାର ଭାଇ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ବୋଲି କହି ଅନ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଘରଟି ତାର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ରହିଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଶୁଣି ପଡ଼ିଛି ନିଶୁଣିରେ ଚଢ଼ି ତ ଗୋଟିଏ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସାର ବୟସ ରହିଛି 12 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୀରେଶ୍ୱର କଲୋନୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ରହିଛି ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ମାଟି ଯାଇ ବାହାରେ ଖଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ନଥିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲି ରାତି 8ଟାରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଗିଛି ରସି ଲାଗିଛି ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କିଏ ସତ କହୁଛି जो 12 वर्षर छुआ किमली भाव में रसी लगाइला ये गोटे प्रश्न द्वितीय कथा रही परिवार लोक जो से भाईटी सरप्राइज दब बोली कहीगला भाई छोटिया भाईटी रही है पछरे कहीं से समय जाइनी एवं परवर्ती समय ए 12 वर्षर छुआर मन में किभली भाव में आसला जे सरप्राइज माने आत्महत्या भली निष्पत्ति नेबा ये अनेक प्रश्न उठुची एवं ये सहर अनेक प्रश्न उठाउछंती लोक माने जे ये कौन सत कथा होइथिबो कि आ पछरे आउ कौन घटना घटिथिबो कि एपटे माटी कांदना देखु कांदुचंती रो रो कांदुचंती किभली भाव में मोर छोट छुआटी आमर अजाणत किभली भाव में एते बड़ निष्पत्ति नेला एपटे पुलिस आसी तदंत मध्य करुची देखा जाऊ आगामी दिन में आउ आगामी समय रे तांको मां पहुंचला परे घटना किए मोड़ नौची ना ये आत्महत्या ना आउ किए ताको अन्य किसी घटना घटी थाई पारे यार समस्त तदंत आगक तदंत हैला परे आ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहबो ए जो रही गोटे 12 वर्षर झील सांगे जहाँ घटना घटी आगक कौन हेबो आ केउ मोड़ नब समस्त नजर रही। छत्रपुर सुधीर कुमार रिपोर्ट एमबीसी न्यूज।